अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलियम यौमुल अरबिया 28 मुहर्रम 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। अगस्त की 16 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे रूम आयत नंबर 33 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा मस्सन नासु ज़ुर्रुन, जब पहुंचता है लोगों को कोई तकलीफ, दाऊ रब्बहुम मुनीबीना, दाऊ रब्बहुम वो पुकारते हैं अपने रब को, मुनीबीना इलैहि रुजू करते हुए उसकी तरफ। सुम्मा इज़ा अज़क़नाहुम, फिर जब हम चका देते हैं उन्हें, फिर वो चका देता है उन्हें, मिन्हु अपनी तरफ से, रहमतन रहमत, फ़इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम फ़इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, बस अचानक उसमें से एक गिरोह बिरब्बिहिम युशरिकून, वो अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाता है। यानी जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारते हैं रुजू करते हुए उसके तरफ, और जब अल्लाह ताला उनको उनकी तरफ जो सो अपनी रहमत चका देता है उनको, तो उस वक्त में वो लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं। जैसे कि इससे पहले भी जो आयतें गुजर चुकी है उसमें भी यही मामला था। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जब कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह को खालिस, दीन को खालिस करते हुए अल्लाह के साथ उसको पुकारते हैं, और जब वो उनको खुशकी की तरफ ले आता तो फिर वो उसके साथ शिर्क करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो सो एक आम तौर पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों का मामला ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ होती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तो खालिस होकर इखलास के साथ, पूरे तवज्जो के साथ अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला उनकी दुआ को सुन लेता, अपनी रहमत को उनको चका देता है, जो मुसीबत और जो तकलीफ है उसको दूर कर देता है, तो उसके बाद वो फिर दोबारा शिर्क करने लग जाते हैं। लेकिन ये किसका मामला है? ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का तो मामला हो सकता था और था, लेकिन आजकल का मुसलमान शायद इससे भी खाली है, उसका हालत इससे भी गई गुजरी है। क्यों? कि जो सो मुसलमानों की हालत क्या है कि जब कोई मुसीबत और तकलीफ आती तो अल्लाह को सिरे से ही छोड़ देते हैं और गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं, गैरुल्लाह की तरफ उनकी तवज्जो जाती है। जबकि जो मुशरिकीन मक्का थे, कुफार मक्का जो थे, उनका मामला ये था, हालांकि उनको मुशरिकीन मक्का कहा गया, उनको कुफार मक्का कहा गया, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी है, उनकी जंग में जब वो उनके जो मर्द आते तो उनको कैदी बना लिया जाता और उनकी औरतों को जो सो बांदी बना लिया जाता। इस तरीके से तो हुआ है। उसके बावजूद भी उनका अकीदा क्या था? वो जो सो जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती तो अल्लाह को खालिस होकर पुकारते, और जब अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को दूर कर देता तो फिर दोबारा पिछली हालत में चले जाते। लेकिन आज के मुसलमान का हाल क्या है? खुद गौर कर ले, मैं बोलने की जरूरत क्या है। हम में से कितने ही जो खानदान है, कितने हमारे माशरे में हम देख रहे होते हैं, सिवाय इनके जिनको अल्लाह ताला ने हिफाजत किया है, कि जरा सी कोई मुसीबत आ गई, जरा सा कोई तकलीफ आ गई तो फौरन लोगों के जहनों में, ख्यालों में फला 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 आ जाएगा। बल्कि जाहिरी तौर पर भी उठते बैठते भी उनके जबानों पे क्या कलीमा होता है? या गौस अल मदद, या अली अल मदद, या अली मुश्किल कुशा, या फला गरीब नवाज, या फला ये फला, इस तरीके से पुकार रहे होते हैं। अल्लाह को तो नहीं पुकारते। और उसी तरीके से जब मुसीबत होती है तो जो सो उनकी उम्मीदें कहाँ लग जाती है? फला दरगाह पे चले जाओ, फला बाबा के पास चले जाओ, फला की मन्नत मांग लो, फला की जो सो नजर कर लो तो हमारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो जरा गौर करें कि आजकल का जो अक्सरियत जो मुसलमानों की है, क्या वो बेहतर थे या उस बेहतर है, या उससे मुशरिकीन मक्का उस जमाने के जो थे उनके अकीदे, उनके अमाल हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो मुशरिक के मुशरिक ही ठहराए गए, कुफार के कुफार ही ठहराए गए। लेकिन आज ये सारे गलत अकीदे रखने के बावजूद हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हम अपने आप को, बल्कि हम ही मुसलमान हैं, हमारे सिवा कोई मुसलमान ही नहीं है। और हम जब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो गुस्ताख रसूल है, या औलिया अल्लाह के मुनकिर है, और पता नहीं क्या कुछ है। तो बहरहाल अकीदे को दुरुस्त करना जरूरी और लाजिम है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो वाजे कर रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि लोगों का मामला ये है कि जब मुसीबत आती है
تو اللہ کو गिड़ गिड़ा कर पुकारते हैं, और जब अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को दूर कर देता है तो फिर उनमें से कुछ लोग अचानक फिर दोबारा शिर्क करने लग जाते हैं, लियकफुरु, ताकि वो इनकार करें, कुफ्र करें, बिमा आतैनाहुम, जो हमने उन्हें अता किया है, फतमत्तउ, बस तुम फायदा उठा लो, फसौफ तालमून, बस फिर अनकरीब तुम जान लोगे। यानी वो क्यों करते हैं ऐसा? जब मुसीबत आती है दुआ करते हैं, जब मुसीबत टल जाती है तो फिर शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि वो उस चीज का इनकार करें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है। यानी अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबत को दूर किया, अब वो उसके मुनकिर हो जाते हैं। यानी जब मुसीबत आई तो अल्लाह ही को पुकारा, और जब अल्लाह ने उनकी मुसीबत को दूर कर दिया तो फिर अल्लाह को भूल जाते हैं और उसका कुफ्र करने लग जाते हैं, उसका इनकार करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि ताकि वो अल्लाह ने जो उन्हें अता किया उसका इनकार करें। फिर अल्लाह ताला करें फतमत्तउ, बस खरी थोड़ा सा फायदा उठा लो। यानी ठीक है, तुम अल्लाह की नाशुक्री करते हो, अल्लाह को भूल जाते हो, जब मुसीबत आती है तो अल्लाह को याद रखते हो, और जब अल्लाह ताला जो से तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देता है तो उसको भूल जाते हो। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फायदा उठा लो, बस अनकरीब तुम जान लोगे। मतलब क्या है कि जैसे ही मौत आएगी और उसके बाद जब क़यामत आएगी, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा, जो तुम कुफ्र करते थे, जो अल्लाह की नाशुक्री करते थे, अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतों को दूर करता, उसके बाद जब मुसीबत दूर हो जाती तो तुम दोबारा शिर्क करने लग जाते। तो इस तमाम ऐसे बुरे अमाल का मामला अल्लाह के पास हिसाब किताब होगा। तो जो लोग ये मामला करते थे उनको अल्लाह ताला धमकी दे रहे हैं कि अनकरीब तुम जान लोगे। लेकिन जो कि मुसीबत में सरे से अल्लाह ही को भूल जाते हैं और गैरों को पुकारते हैं, तो उनका कितना सख्त मामला होगा, जरा गौर कीजिएगा। अम अनजलना अलैहिम, क्या हमने नाजिल किया उनकी तरफ सुल्तानन, कोई दलील, फहुवा यतकल्लमु बिहा, कि वो उन्हें उसकी रहनुमाई करती है या उसको बतलाती है। कानो बिही युशरिकून, वो जो शिर्क किया करते हैं। यानी क्या हमने उनके पास कोई दलील, ऐसी कोई दलील नाजिल किया है जो उनकी रहनुमाई करती है उस चीज के तरफ जो वो शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ। यानी जब मुसीबत आती है तो अल्लाह को पुकारते हैं, जब मुसीबत टल जाती है तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीक करने लगते हैं। तो क्या इसके ऊपर अल्लाह ताला ने उन्हें कोई दलील नाजिल किया है, कोई उन्हें जो सो दलील दिया है जिसके वजह से वो जो उनको रहनुमाई करती है कि वो शिर्क करना है? यानी ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कोई ऐसी दलील नाजिल नहीं किया उनके तरफ कि हाँ तुम जो सो मुसीबत जब टल जाए तो तुम औरों को भी पुकार लो, मेरे फला 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 वली और बुजुर्ग और ये है उनको भी तुम पुकार सकते हो, जब मुसीबत आए तो मेरे तरफ आ जाना, उसके बाद जो सो तुम तो आजाद है। ऐसा तो अल्लाह ने कोई दलील नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि उसके बंदे उसी के वफादार बन के रह जाए। जब तकलीफ आए तब भी उसी को पुकारे, जब खुशहाल हो तब भी उसका शुक्र अदा करें, मुसीबत में जो सब्र करें, और जब इनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनाम होता है तो उस पर उसका मुसीबत में सब्र करें, और जब मुझसे कोई उसका पर अल्लाह का इनाम होता है तो उस पर जो सो सब्र करें। हर हाल में अपनी बंदगी का सबूत दें, ये अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ताला ने कभी उनको ये नहीं कहा कि खुशहाली में जो सो तुम औरों को पुकार सकते हो, मुसीबत में मुझको सिर्फ मुसी को पुकारो। हर हाल में अल्लाह ही को पुकारना है, हर हाल में अल्लाह के वफादार बंदे बनकर हमारी बंदगी की वफादारी का सबूत देना है। यही है हत्ता याती अकल यकीन, जैसे अल्लाह ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि फाबुद रब्बका हत्ता याती अकल यकीन, आप अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपके ऊपर मौत आ जाए। यकीन से मुराद मौत आ जाए। तो हम भी जो हमारे लिए भी यही है कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के वफादारी करते रहें, उसकी बंदगी करते रहें यहाँ तक कि हम पर मौत आ जाए। व इज़ा अज़ख़ना, और जब हम चकाते हैं, अन्नासा लोगों को, रहमतन कोई रहमत, फरिहु बिहा वो खुश हो जाते हैं उस पर। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर उन्हें पहुंचती है कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, इसके सबब जो आगे भेजा उनके हाथों ने, इज़ाहुम यखनुतून, वो उस वक्त में मायूस हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला और एक लोगों की सिफत बयान कर रहे हैं कि जब हम जो सो लोगों को अपने तरफ से कोई रहमत चकाते हैं तो होता क्या है, वो उस पर खुश हो जाते हैं। और जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, इसके सबब जो उनके हाथों ने अपने पूरे करतूत आगे भेजे हैं, यानी उनके गुनाहों के सबब जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त में मायूस हो जाते हैं। यानी जब अल्लाह ताला अपने तरफ से इंसानों के ऊपर कोई रहमत को नाजिल करता है
کوئی ان کے اوپر احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ بھی مصیبت ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے, لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً وہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک انسان, ایک خود غرض انسان, اور جو کہ اللہ کا بے وفا انسان جو ہوتا ہے اس کی ایک صفت تو ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے تو اس پہ تو خوش ہو جائے, لیکن جب مصیبت آئے تو مصیبت جب آتی ہے تو اس کے اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے بغیر کہ بھئی مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے, یہ سوچنے کے بجائے, جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت جو آ رہی ہے اس کے اوپر اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی اس پر نادم ہونے کے بجائے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر فوراً جو ہے سو مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. در حقیقت میں بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کرتا ہے. اگر ان کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر فوراً اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگ جاتا تو دنیا کے اوپر کوئی بھی جاندار انسان یا جاندار کوئی باقی ہی نہیں رہتا. یعنی فوراً کوئی کسی نے گناہ کیا, غلطی کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا تو کوئی جاندار دنیا میں زمین پر باقی ہی نہیں رہ جاتا. اور اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کرتے رہتا ہے. ہاں, کبھی کبھی ان کے غلطیوں اور گناہوں پر تھوڑی سی جھلکی اور تھوڑی سی تکلیف ان کو دنیا میں دیتا ہے, جیسے کہ آگے بھی وہ بات آ رہی ہے. اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور غلطیوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے طرف رجوع کریں. اس مقصد سے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں تھوڑی وقتی طور پر پکڑ کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر بھی جو سو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے, یہ بری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے تو اس میں خوش ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تو اس میں مایوس ہو جاتے ہیں. جبکہ ایک نیک بندے اور وفادار بندے کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی انعام کیا, اکرام کیا, اس کی مہربانی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. صرف خوش ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں اور اپنی بندگی کا ثبوت دیں. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں صبر کریں, واویلا نہ کریں, مایوس نہ ہو جائیں, اللہ سے نا امید نہ ہو جائیں, بلکہ اس میں صبر کریں. اور جب انسان یہ دونوں کام کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا معاملہ بڑے عجیب ہے, ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے. اگر اس پر کوئی انعام اور اکرام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے, اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے. یعنی جب اللہ کا انعام و اکرام ہوا اور اس نے شکر ادا کرا تو اللہ کا خود فرمان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام اور اکرام ہوا اور ہم نے شکر ادا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا اور اپنے لیے اس میں اور اضافہ کا ذریعہ بنانے کا کوشش کیا ہم نے. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے اور اس میں اگر ہم نے صبر کیا تو پھر یہ بھی ہمارے لیے اجر کا معاملہ ہے, اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. تو ہمیشہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے, کیونکہ کہنا سننا تو بہت آسان ہے, لیکن جب حقیقت میں یہ کسی انسان کے اوپر جب اس طریقے کے حالات آتے ہیں اس وقت میں اپنے آپے میں رہنا اور جو سو اپنے کیا کہتے ہیں کہ پیر جو سو زمین سے اٹھ کے آسمان میں اڑنے نہیں لگ جانا, بلکہ انسانوں کے پیر پھر بھی زمین پر ٹکے رہیں, یہ کمال ہے. کیوں کہ اگر کوئی خوشی آ گئی, کوئی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہو گیا, کسی کے پاس کوئی مال و دولت آ گیا, کوئی فائدہ ہو گیا تو فوراً لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں, تکبر اور غرور کرنے لگ جاتے ہیں, اور وہ بلکہ ایسے ناشکرے ہو جاتے اللہ کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری ہی کمال ہے, ہم نے محنت کیا ہے, ہم نے حاصل کیا ہے, ہماری صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ حاصل ہوا ہے. بلکہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے, میں تو اس کے قابل نہیں تھا, یہ تو اللہ کا فضل ہے.
اور یہ جب احساس کریں گے تو شکر ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں جب کوئی مصیبت آتی ہے اس میں ناشکری کے الفاظ کرنا اور واویلا کرنا اور گلے شکوے کرنے لگ جانا، یہ تو پھر ناشکری کا معاملہ ہے۔ اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی گناہ میں اور بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو سو جب مصیبت آتی ہے اس وقت میں صبر کرنا بھی بہت بڑی سخت امتحان کا معاملہ ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی انعام اور اکرام ہو تو اس وقت میں ہمارے پیر زمین پر ٹکے رہیں، ہم ہواؤں میں نہ اڑنے لگے، آسمانوں میں نہ اڑنے لگے اور تکبر اور غرور نہ کرنے لگے، یہ بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ اور جو سو اس کو یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ یبسط الرزق، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، کھول دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ اسے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لے آتی ہے۔ یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا رزق کے دروازے کھول دینا، تو جس طریقے سے جب جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو کہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں اس لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کو فارمولا پتا چل گیا اور ہم کو اس پر یقین ہو گیا کہ رزق کے دروازے کھولنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے اس کو بے نواز نوازے، یہ بھی اللہ کے قدرت میں ہے، اور جس کے لیے چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دے، یہ بھی اللہ کے طرف سے ہے۔ نہ رزق کے اضافے میں کسی اور کا ہاتھ ہے، نہ رزق کے تنگ کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے۔ ہاں، رزق تنگ ہوتا ہے انسانوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ تو کرتا ہے، لیکن سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی الٹ تب جس کے اوپر چاہے، جس کو چاہے بے وجہ کے نئی رزق تنگ نہیں کرتا۔ اگر اس نے ایسے کوئی برے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایسے برے اعمال کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، تو پھر یقیناً وہ سبب بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو رزق میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے جو رزق کے اضافے کے اعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ حدیثوں میں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ تو ایسے ہی اور کچھ اعمال ہے جس کے ذریعے سے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ تو جب بہرحال دونوں چیزوں میں ہر حال میں ہم کو اگر پتہ چل گیا اور ہمارا یقین ہو گیا کہ رزق کا کھولنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کو روکنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کوئی کسی کو خواجہ غریب نواز نہیں کہے گا، کوئی کسی کو خواجہ بندہ نواز نہیں کہے گا، کسی کو مشکل کشا نہیں کہے گا، کسی کو غریب نواز نہیں کہے گا، کسی کو بندہ نواز نہیں کہے گا۔ کیوں کہ بندہ نواز بندوں کو نوازنے والا، غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا، یہ تو اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن کی آیت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی نے کسی کو غریب نواز کہہ دیا، کسی کو بندہ نواز کہا، تو پھر وہ در حقیقت میں قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کھول کھول کر، اور یہ آیت کتنی ہی بار ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ یہ آیت کو دہراتا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ رزق کو کشادہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کے لیے اس کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حال دیکھ لیں، غیروں کی تو چھوڑ دیں، ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں رزق کو حاصل کرنے کا خواہش ہے تو فلاں 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 درگاہوں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں غلط راستے اختیار کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تو کیا کچھ کر رہے ہیں، شرکیہ کام خود دیکھ لیں۔ لوگ ان کو پھر ایسے سے مشورے دیتے ہیں کہ یہ کر لو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کر لو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے گی، جبکہ حل اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جب انسان غیر اللہ کے طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر کل قیامت میں ان کی سزا دیتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، جب بھی کسی کو رزق کی ضرورت ہے تو اللہ کے طرف
رجوع کریں، اور اگر اللہ نے رزق میں اضافہ کیا ہے تو اس کو اپنے طرف منسوب نہ کریں اور اسباب کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ کہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس میں جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا، اور ناشکری کرے گا اور یا کفران نعمت کرے گا یا تکبر اور غرور کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ فآتی ذی القربیٰ، پس عطا کرو قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، حقہ، اس کا حق، والمسکینہ، اور مسکینوں کو، وابن السبیلی، اور مسافروں کو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون، جو کہ چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فارمولہ بتا دیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم جاری کر رہے ہیں کہ تم رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور اس میں بہتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ جو وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جب ہم اس سے پہلی آیت میں ہمارا ایمان بن گیا کہ رزق کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، میری کوشش، میری کامیابی یا میری صلاحیتیں یا میری محنتیں یا میرا ہاتھ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، جو بھی مجھ کو ملا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ اگر اس کے اوپر ہمارا ایمان ہو گیا تو پھر اب انسان جو اللہ نے اس کو جو رزق دے رکھا ہے اس میں اپنی مرضی نہیں چلائے گا۔ اگر مثال کے طور پر اولاد کو جو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کو جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بچے جیسے ہمارے ان کو میں عادت ہے پاکٹ منی کے طور پر ہم ماہانہ یا ہفتہ وار یا روزانہ یا کسی جیسے بچوں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ اب اس بچے کو پتا ہے کہ جو پیسے مجھ کو ملے ہیں یہ میرے والد نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد والد اگر اس کو کہہ دیں، اس کو 100 روپے دے دیں اور کہیں کہ بیٹا 100 روپے میں سے 10 روپے جو ہے وہ فلاں تمہارے خالہ جو ہے ان کے پاس، ان کو 50 روپے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، وہ 50 روپے ان کو دے دو اور 10 روپے فلاں جو غریب ہے اس کو دے دو اور باقی کے تم رکھ لو۔ تو اب یہ بچہ جو ہے اس کو دیا ہے والد نے 100 روپے، اور اس میں سے اس نے حکم دیا کہ اس میں 100 میں سے 50 تم فلاں کو دے دینا، 10 اس کو دے دینا، باقی کے جو 40 ہے وہ تم رکھ لینا۔ تو اب کیا بچے کے پاس کوئی اختیار ہو سکتا ہے کہ کہے کہ نہیں یہ 100 تو میرے ہے، اب میرے ہاتھ میں آگے میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں میں جو خرچ کروں؟ اگر ایسا کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ باپ اس کے پاس سے وہ پیسے کھینچ بھی لے اور اس کو 2 تھپڑ بھی لگا دے اور کہیں کہ بدماش، میں نے تجھ کو دیا اور میری ہی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ہم انسان آپس میں اپنے اولاد اگر ہمارے سامنے اس طریقے کا معاملہ کرے، ایک 150 ہم دے کر وہ ہماری مرضی نہیں مانتے ہیں تو ہم تو یہ کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں اور ہم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ جس نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا، ہم کو صلاحیتیں دی اور اس رزق بھی اسی نے دیا، اور رزق جب اس نے دیا ہے اور اگر ہم کو اس پر یقین ہے کہ اسی نے دیا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس نے کچھ لوگوں کے حصے بھی بتا دیا کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا بھی اس میں حصہ ہے، تمہارے مال میں فلاں کا بھی حصہ ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی اجازت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اختیار باقی رہ جاتا ہے؟ ہم کہیں کہ نہیں، بولے یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ میری مرضی ہے، مجھ پر کون ہے جو مجھ کو حکم چلائے کہ میں اتنے پیسے خرچ کرنا ضروری ہے، میں نہیں خرچ کروں گا۔ اگر اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے انسان تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق جو دیا ہے وہ کھینچنے پر بھی، واپس لینے پر بھی قادر ہے، اور اگر بالفرض اگر دنیا میں نہیں بھی دیا لیکن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت میں انسان کے قدم جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت میں ان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ اور ان 5 چیزوں میں سے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو جب تک کہ ہم نے جو کمایا ہے اس میں کیا، کہاں پر خرچ کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے پاس جو رزق ہے یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ نے دے رکھا ہے اور اللہ کی مرضی جو ہے، اللہ کے جو احکامات ہے کہ فلاں کو بھی اس میں سے حصہ بناؤ، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، اگر اس کے اللہ کے حساب کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے وہ
पूरा मामला किया तो फिर तो खैर ही खैर है, और अगर नहीं किया तो कल क़यामत में आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो एक जनरल तौर पे जो कह रहे हैं कि अपने माल में से रिश्तेदारों को भी दो, गरीबों को भी दो और मुसाफिरों को भी दो। हालांकि इसके अलावा 6 मसारिफ, गालिबन 6 है या 8 है, मैं भूल रहा हूँ, जो ज़कात के जो माल के जो मसारिफ है, जो खर्च करने के जो है, अल्लाह ताला ने जैसे जिक्र किया कि जो सो रिश्तेदारों में, मिस्किनों में, मोहताजों में, और जो अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करते हैं उनके लिए, और मुख्तलिफ। तो बहरहाल यहाँ पर जो जिक्र है वो ये है कि जो सो अपने रिश्तेदारों को भी दो, मिस्किनों को भी दो और मुसाफिरों को भी दो। कितना दो इसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। और कुरान में जो खास तौर पे जो ज़कात का जो मामला है, जो कि फर्ज है, और जो हर साहिब निसाब इंसान जिसके पास माल है उसके ऊपर लाजिम है कि वो सर्टेन हिस्सा जो सो एक 20 में से एक हिस्सा, यानी 2.5% जो जिसको कहा जाता है, वो जो सो उसको देना है साल में एक मरतबा। उसके बहरहाल अहकामात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो मुराद है खास तौर पर जो हमारे रिश्तेदार जो गरीब और मुस्किन होंगे, जो मोहताज है उनको भी देना है, आम मोहताज और गरीब जो है उनको भी, और मुसाफिरों को भी। और ख़ास तौर पे ज़कात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान ज़कात निकालता है और उसको अपने रिश्तेदारों में देता है तो उसको दुगना अजर मिलता है। एक तो ज़कात निकालने का, दूसरा सिले रहमी करने का, जो रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी करने को निभाना है इस तरीके से। तो रिश्तेदारों में जो जितना करीब होगा उसका उतना ज़्यादा हक होगा। बहरहाल एक अलग तफसील है। तो यहाँ पर ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि रिश्तेदारों में भी, मिस्कीनों में भी और मुसाफिरों में भी खर्च करो, और ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, यानी कल क़यामत में अल्लाह का गुस्सा ना देखें और अल्लाह की रज़ा चाहे, ऐसे लोगों के लिए बेहतर है। और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। यानी जो अल्लाह ताला के रिस्क में जो अल्लाह ताला ने हमको दे रखा है, उसमें जिस जिसका जितना हिस्सा है उस हिस्से को हम अगर अदा करेंगे तो यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। वमा आते तुम, और जो हमने तुम्हें दे रखा है, मिन रिब, और जो कुछ तुम देते हो, मिन रिबन, सूद में से, लियरबू, ताकि वो बढ़ते जाए, फी अमवालिन नासी, लोगों के माल में, फला यरबू इंदल्लाह, बस वो नहीं बढ़ता, नहीं इजाफा होता अल्लाह के। हाँ, वमा आते तुम, और जो कुछ तुम देते हो, मिन ज़कातिन, ज़कात में से, तुरीदूना, चाहते हुए, वजह अल्लाह, अल्लाह की रजा को, अल्लाह की खुशनुदी को, फउलाइका, बस यही है, यही लोग हैं, हुमुल मुस्इफून, जो कि अपने माल को दो चंद यानी इजाफा कर रहे होते हैं, एक दुगना चुगना करने वाले। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ तुम देते हो लोगों को इस गरज से या इस मकसद से कि तुम्हारे माल में इजाफा हो जाए, तो याद रखो कि वो माल अल्लाह के पास नहीं बढ़ता। हाँ, वो माल जो तुम ज़कात के तौर पर निकालते हो अल्लाह की रजा के खातिर, तो वो जो सो बेहतर है, और वही जो सो वो ऐसा जरिया है जिसके जरिए से इंसान के माल में दुगना चुगना हो। अब यहाँ पर सूद, वमा आते तुम मिन रिबिन, रिब से मुराद जो सूद होता है, तो इसके इस आयत के दो माने हैं। एक तो जैसे कि अगर हम उसको सूद के माने में निकालेंगे कि जो तुम यानी सूद लेते या देते हो, तो वो अल्लाह के पास उसकी उसमें बढ़ाई नहीं, बढ़ती नहीं होती है, बल्कि जो तुम ज़कात देते हो उसमें अल्लाह के पास इजाफा होता है। लेकिन जैसे सहाबा में से कुछ सहाबा ने इसकी तफसीर में ये कहा है, इससे मुराद वो माल है जो कोई इंसान, कोई गरीब है, मिसाल के तौर पर कोई गुलाम है, कोई नौकर है, वो अपने आगा को या अपने मालिक को कोई हदिया देता है या कोई तोहफा देता है इस मकसद से या इस गरज से, इस ख्वाहिश से कि जब मेरा मालिक और मेरा जो आगा है वो मुझको इसके बदले में इससे ज्यादा मुझे अता करेगा, इस मकसद और इस गरज से अगर कोई इंसान कोई तोहफा वगैरह देता है अपने से बड़ों को, और ये उम्मीद करता है कि वो इससे ज्यादा मुझे वापस करेंगे, तो ऐसे माल में अल्लाह के पास कोई बढ़ोतरी नहीं होती। मतलब क्या है कि उसका अजर अल्लाह के पास कुछ नहीं मिलेगा उसको। हाँ, तुम जो कुछ ज़कात के तौर पर यानी सदका खैरात के तौर पर जो देते हो, ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो कि अपने माल को दुगना चिगना करना चाहते हैं। जैसे कि हदीसों में इसकी बात वजाहत है कि इंसान जब ज़कात देता है तो उसके माल में अल्लाह की तरफ से बरकत डाल दी जाती है और फिर उसके माल की हिफाजत हो जाती है। लेकिन वो माल जो इंसान जो सूद के तौर पर हो या फिर किसी को खुश करने के लिए और इस मकसद के लिए देता हो अपने से बड़ों को, अपने से ज़्यादा बड़ी हैसियत वालों को, ताकि वो हमको उससे ज़्यादा माल दें, तो ये माल जो है अल्लाह के पास उसकी कोई अहमियत और उसका कोई अजर नहीं है। वल्लाहु आलम। अल्लाहुल लज़ी, अल्लाह वो जिसने खलक़कुम,
पैदा किया तुम्हें, सुम्मा रज़क़कुम, फिर उसने तुम्हें रिस्क अता फरमाया, तुम्हें रिस्क अता किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, हल मिन शुरकाइकुम, क्या है तुम्हारे शरीकों में से, मई अफअलु, जो कुछ हम करे, मिन जालिकुम, इस तरीके से, मिन शय्इन, कुछ भी, सुबहानहु, वो तो पाक है, व तआला, और बरतर है, बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उससे जो कुछ ये शिरक करते हैं। अल्लाह ही है जिसने वो तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिस्क अता किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई भी ऐसा शरीक है जो ये कुछ कर सकता है? इसमें से कुछ भी, यानी ये तमाम जो अमाल है, ये तमाम जो फेजेस है जो अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, उसमें से पूरे नहीं तो नहीं, कुछ ही सही तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो ऐसा कर सकता है? फिर आगे अल्लाह ताला खुद करे, सुबहानहू, वो तो पाक है, यानी अल्लाह तो पाक है, बुलंद है, बाला तर है, उससे जो कुछ ये तमाम शिरक करते हैं। यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत का जिक्र करके फिर लोगों को, उनके जहनों को मजबूर कर रहा है सोचने पर कि जो जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, जो अल्लाह का साजिब बनाते हो, उनमें से किसी के पास ये तमाम नहीं तो नहीं, उसमें से एक ही सही, कुछ ही सही, कुछ ऐसा काम करने की क्या उनके पास इख्तियार है? यानी अल्लाह की सिफत क्या है कि उसने तुम्हें पैदा किया, यानी शुरू से जब तुम कुछ नहीं थे उस वक्त में उसने तुम्हें पैदा किया, फिर पैदा करके तुम्हें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, तुम्हारे खाने पीने का, जब बच्चा जो सब बिल्कुल पैदा होने के बाद उसका कोई उसको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से रिस्क हासिल करना है, क्या बेहतर है क्या नहीं, उस वक्त में भी अल्लाह ताला ने उसको रिस्क अता फरमाया। जब वो बड़ा हुआ, नौजवान हुआ और मेहनत करने के लायक हुआ, उस वक्त में भी अल्लाह ताला ने उसी को रिस्क अता फरमाया। और जब बूढ़ा होकर बिल्कुल कमजोर और बेबस हो जाता है, उस वक्त में भी उसी को, उसको अल्लाह ही ने रिस्क अता फरमाया। तो पता है क्या चला कि अल्लाह ने पैदा भी किया, उसके पूरे रिस्क का इंतजाम भी किया। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला इसको मौत दे देगा, और मौत के बाद जब क़यामत बर्पा होगी, उस वक्त में तमाम को जो से दोबारा जिंदा भी करेगा। तो ये सब कुछ करना अल्लाह के इख्तियार में है, सिर्फ अल्लाह ही करता है। तो ऐ लोगों, तुम जिनको अल्लाह का शरीक बनाते हो, जिनको तुम अल्लाह के साजी बनाते हो, अल्लाह का जैसा समझते हो, अल्लाह के साथ साथ उनकी भी इबादत करते हो, या अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो, तो उनमें से कोई तो है जो कि तुमको पैदा किया हो, या तुमको रिस्क देता हो, या तुमको मारता हो, या तुमको मारने के बाद तुम दोबारा जिंदा कर सकता हो। है कोई? तो ये अल्लाह ताला सवाल कर रहा है हमसे और आपसे, हर एक से सवाल कर रहा है। जब हमारे पास, अगर हम सच्चे हैं और हम हकीकत में अल्लाह के ही बंदे हैं, तो हमारे जहनों से यही जवाब मिलेगा, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तू तो पाक है, अम्मा युशरिकून, उन तमाम चीजों से जो ये लोग शिरक करते हैं। तो पता चला, याद रखो कि ये सब कुछ और इनमें से कोई भी काम अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है, और हरगिज नहीं कर सकता है। तो फिर तुम क्यों कर लोगों को, अल्लाह के बंदों को उसका शरीक करते हो, जबकि अल्लाह तो पाक है उन तमाम ऐबों से, उन नकाइस से, और वो जो कुछ तुम लोग उसको, अल्लाह के मखलूक को उसका शरीक बनाते हो। अब हमने कह दिया, हमने भी कहा कि कोई नहीं है, जरा देखे तो सही कि अल्लाह ताला तो कहता है कि अल्लाह ही है जो तुमको पैदा करता है, तुमको वजूद बख्शता है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों में से कितने ही लोग हैं जिनको अगर औलाद नहीं होती है, तो फिर उनके बुरे रिश्तेदार और उनके बुरे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उनको मशवरे देते हैं कि फलां दरगाह पे चले जाओ, फलां दरगाह की नजर और नियाज कर लो, फलां जगह, फलां दरगाह में इतने 4 जुमेरात जाया करो, वहां पर जो सो धागा बांध कर आओ, वहां पर नजर मान लो तो तुमको औलाद हो जाएगी। यहाँ पर तो हम मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला खुद कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि औलाद ना हो तो फला फला जगह पर ये काम कर लो, वो काम कर लो, औलाद हो जाएगी। फिर उसी तरीके से रिस्क का मामला भी वही है, हम कह रहे हैं और अल्लाह ताला भी कह रहा है कि वही है जिसने तुमको रिस्क अता फरमाया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी के रिस्क में तंगी है, कोई रिस्क में कमी है, तो लोग क्या करते हैं कि उल्टे सीधे काम और गैरुल्लाह के सामने झुकना, उनकी नजरें न्याज़ें करते हैं ताकि उनके रिस्क में इजाफा हो जाए। फिर मरने के बारे में
ये भी लोग जो सो जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी की औलाद जो सो औलाद या माँ बाप या कोई भी है, अगर कोई मरने की हालत में है तो लोग जाकर फलां फलां जगहों पर नजरें न्याज़ें करेंगे, फलां को पुकारेंगे, इस गरज से, इस उम्मीद से कि शायद वो हमको बचा लेंगे। उसी तरीके से दोबारा जिंदा करने का तो खैर इसके बारे में कोई उम्मीद, क्योंकि इसके बारे में तो ये मुस्तकबिल के बारे में है। हमारा ईमान सबसे पहले अगर मजबूत होगा, बास बादल मौत के बारे में, यानी मरने के बाद जो दोबारा जिंदा होना है, उस पर अगर हमारा ईमान यकीन मजबूत होगा तो फिर इंसान शिर्क भी नहीं करेगा। तो बहरहाल यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह तो कह रहा है कि यह सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन हम में से कितने ही हैं जो जबान से तो कह लेंगे हाँ, लेकिन हो सकता है उसके बाद फिर गैरुल्लाह के तरफ जो सो रुजू कर रहे हैं, गैरुल्लाह से उम्मीद लगा रहे हैं, चाहे कोई वो वली हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई पत्थर या किसी चीज की मूर्ति हो, कोई अलम हो, कोई दर छिल्ला हो, या जो कुछ भी हो, किसी के सामने भी अगर अल्लाह के अलावा के सामने आपने झुका या उनसे उम्मीदें लगाया तो आपने दर हकीकत में शिर्क कर लिया। और अगर शिर्क करके देने के बाद अगर हमने तौबा नहीं किया, उसी हालत में दुनिया से चले गए, तो अल्लाह के पास हरगिज उसकी माफी और बख्शिश नहीं है। ज़ाहर अल फसादु, जाहिर हो गया फसाद, फिल बर्री वल बहरी, खुश्की में भी और पानी में भी, यानी जमीन पर भी और समंदरों में भी, बिमा कसबत, इसके सबब जो कमाया, दिन नासी, लोगों के हाथों ने, लियुज़ीक़हुम, ताकि उन्हें चका दे, बाज़ल लज़ी, बाज जो के अमिलू, उन्होंने अमल किया, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए। देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो जमीन और समंदरों में, यानी खुश्की में भी और पानी में भी, समंदरों में भी फसाद बर्पा हो गया, फसाद जाहिर हो गया। किस वजह से? बीमा कसबत ऐदिन नास, उसके सबब जो लोगों ने कमाया है, यानी लोगों के बुरे आमाल के वजह से। और ताकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये क्यों है, ताकि उन्हें उनके बुरे आमाल का थोड़ा सा मजा चखाए, शायद कि वो लौट आए। यानी तो सबसे पहले क्या पता चला कि जमीन और समंदरों में जो फसाद होता है, जो मुसीबतें आती हैं, तो वो अक्सर लोगों के बुरे आमाल की वजह से आती है। और फिर ये अल्लाह ताला का इसमें भी फजल ये है, ताकि लोगों को उनके बुरे आमाल का मजा चखाए, ताकि वो लौट आए और वो अपने रब के तरफ इस्तिग़फ़ार करें और जो सो सुधर जाएं। तो अब जब मुसीबतें और तकलीफें जमीन में और समंदरों में जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें आती हैं, समंदरों में मुसीबतें मतलब क्या है कि जब इंसान समंदरों में सफर करते हैं तो उनके ऊपर जो तेज हवाएं आती हैं, तूफानी हवाएं आती हैं, और मौजें, सख्त मौजें आकर उनकी कश्तियां डामाडोल होने लगती हैं, वो भी है। फिर उसी तरीके से समंदरों में जो तूफान वगैरह आते हैं, जिसके वजह से जमीन पर लोगों के लिए तूफान वगैरह आ जाता है, वो भी। और जमीन में जो कुछ फसाद होता है, चाहे वो आसमानी तूफान हो, जलजले हो, सैलाब हो, या कोई खुश्क साली हो, कहत साली हो, जो कुछ है। इसके अलावा जो आजकल खास तौर पे हम अपने मुल्क के अंदर जो देख रहे हैं कि जालिम हमारे पर मुसल्लत हो गए हैं, जालिम हुक्मरान मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ये भी फसाद ही है, और ये भी हमारे बुरे आमाल का ही नतीजा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जमीन और समंदर में जो भी फसाद फैल रहा है, वो लोगों के बुरे आमाल के सबब में है। और ये अल्लाह ताला इस वजह से भी करके दिखाता है ताकि दुनिया में उनको उनके बुरे आमाल का थोड़ा सा मजा चख लें वो, ताकि वो रुजू कर लें, लौट आए। तो अब हमारे बुरे आमाल की वजह से हम पर जो सो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, वो हमको आए दिन मुसलमानों को ईजा देते हैं, तकलीफें देते हैं। तो हमको पता तो चल गया कि हमारे ही बुरे आमाल की वजह से ये है। और आगे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, ताकि हम उनको चखाएं उनके बुरे आमाल का मजा, ताकि वो रुजू कर लें। तो क्या अब हमारे लिए वक्त नहीं है कि हम भी रुजू करें अल्लाह के तरफ, तौबा इस्तिग़फ़ार करें? हर इंडिविजुअल, हर एक हम में से हर एक फर्द अपने अपने अंदर झांक कर देखे कि हमारी कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है, कौन सा गुनाह हो रहा है, जिसकी वजह से कि अल्लाह ताला हमारी पकड़ तो नहीं कर रहा है। तो इनफिरादी तौर पर भी हर एक इंसान को अपने गुनाहों और गलतियों से तौबा करने की जरूरत है। और एज ए उम्मत भी हमने जो शिर्क हमारे अंदर आम हो गया है, धोखेबाजी, झूठ बोलना, दगाबाजी, लोगों को जो सो नुकसान करना, ये सारे बुरे अमाल जो है, इससे हम तमाम को जो सो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह की तरफ